keluar, masih odol. Iya, Keluar ya. Kayak keluaran lah, duduk di mobil. oh keluaran. Kalau ada odol Pak Geng? Ada. Enggak, odol istri aja nggak turun. Enak nih. Tidur sama cacing lah kita. Iya. Terus di mobil apa nih dingin? Sorry, it's DJ. Ada sawit kau. Bersama, nah ini ada Om Wiro Dani. Lanjut. Santai, panjang waktu, santai Rum. Sabar. Ngeliatin muka-muka orang. Airnya tenang ini. Memaksakan kapal dada ke Lampung. Masakan Lampung kan. Gatal kepala. YouTube. Oh itu apa itu? Udang lawan liput haruan. Ini nama dong. Daniel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali bersama kami guys, Petualangan Mancing Channel. Hari ini kita mancing di Pelawan guys. Wih guys, oke guys, ini guys lanjut guys sama teman-teman guys ini guys. Nah, Om Iro Bauril, Daniel, Mat Marum, terus kita. Mantap cuy, lanjut cuy. Ada guys. Oke, lanjut guys. Asik. Bikin merinding. Oke. Mantap guys. Sip, mantap. Menjerit-jerit. Mana Om? Mantap Om. Apa nah? Oke. Trek lagi mah. Ajar terus bro, habisin bro. Oh mantap bro. Sampai anakan aja tangkap. Apalagi yang dewasa. Mana Om? Tunjukkan Om. Oke Om. Sip. Guys, mantap guys. Main dulu. Oke. Hihi. Mantap apa Om? Apa itu Om? Oke deh. Mantap sekali. Tarik guys, tarik. Awas kulit guys. Terus. Asik galah nih, galah. Galah. Asik.
Wih, 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 wih. Mana coy, mana coy? Mantap coy, galanya jos. Pindah kah? Oke, sip. Mantap, Pindah, Kak. lanjut. Mana? Mana? Ini depan lain sebelahnya nih. Kamu udah. Udah. Nah. Oke, mantap. Mantap guys. Mau lagi masuk ya, biarkan aja. Oke. Tucok ruwak. Oke, bosku. Tarik, bos. Kalah nih, kalah. Ayo menjerit. Aduh, nak. Kalahnya besar, nak. Siap. Apa itu? Oke, Om. Lanjutkan, Om. Perjuanganmu, Om. Ya, Om, tarik lagi, Om. Gimana, Om? Mantap coy. Oke deh, coy. The best. Mana barangnya, Pak? Widih, mana, Pak? Wih, mantap. Ada kah? Diam, ada itu. Orang mau melawan duk. Ayo kau, Om Mahruf. Sikat, Om Mahruf. Yang dimasukkan untuk ya? Iya, Om Mahruf. Langsung Mahruf. Bunyi ril. Daran aja. Widih, alhamdulillah. Makasih Allah. Cek. Oke, Om Irul. Lanjut, Om. Pelan-pelan, gala itu, gala. Mantap coy. Double strike lagi, kambing satunya, sepatu juga. Pancinganmu itu. Lanjut, Om. Gimana, Om? Gala coy. Mantap, coy. Om Dani juga kah? Om Dani. Mantap, bro. Lanjut. Oke. Lagi, Om. Oke, Om. Dilanjut, Om. Puaskanlah birahimu, Om. Oke, Om. Mantap, Om. Assalole. Jangan kasih kendor. Mantap bosku. Iya, sip. Mandul. Oke. Mantap. Ada bungul tadi. Mana. Pelan-pelan kok. Nah, kan ada lagi orangnya. Ih. Mantap guys. Oke, guys. Mas Ukun. Wih. Lihat. Berapa ini?